ସୁସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ। I have the Holy Spirit, but yet their lives show no power, no boldness, no spiritual authority, no overflowing victory. Hallelujah. बहुत लोग एमती कहते जे मु पवित्र आत्मा पाई अछि, मात्र सेमानकर जीवन रे शक्ति न थाए, साहस न थाए, आत्मिक अधिकार न थाए, बा गोटे विजय बा ओवरफ्लोइंग विजय सेमानकर जीवन रे न थाए। कौन पाए यह होछि? मु तो बाइबल पढ़े, मु तो आराधना करे, मु तो गूगल मीट रे बसे, मु तो जूम मीटिंग रे बसे, मु सब विषय करे, किंतु कौन पाए मो जीवन में पवित्र आत्मा शक्ति प्रकट हुए ना? कौन पाए मो अधिकार सहित बंचे ना? कौन पाए मोर जीवन में साहस न थाए? किपरि संभव यह कहीं घटुछि? कौन पाए मो जीवन में एक प्रकार घटुछि? किंतु प्रभु यीशु तो प्रतिज्ञा कले, कौन बोली प्रतिज्ञा कले? से जीवा पूर्व कई जन पढ़िया साहाଯ୍य करेंगे। प्रेरित 1:8, प्रेरित 1:8 कई जन साहाଯ୍य करेंगे। किंतु पवित्र आत्मा तुम्हमानक उपरे अवतीर्ण हुअन्ते तुम्ही माने शक्ति प्राप्त हेबो, आ जेरुसालेम समस्त यहूदा प्रदेश और समीरण पुणी पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा मोर साक्षी हेबो। पवित्र आत्मा तुममान उपरे अवतीर्ण हुअन्ते बाइबल स्पष्ट भाବରେ କୁହାଯାଇଛି, ତୁମେ ମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦିଆ ପ୍ରଦେଶ ସମୀରଣ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ନାମର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସାହସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବୋଲ୍ଡନେସ୍ ବୋଲିକିରି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, so why is there is contradiction? କଣ ପାଇଁ ବିରୋଧ? କାହିଁକି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ ହଉନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାହସ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ ହଉନାହିଁ? ସେମାନେ ଛୋଟ କଥାରେ ବିଚଳିତ କଣ ପାଇଁ ହଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଅଧିକ ମାନେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଜୟରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଫିଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରେମ। ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ବୁଝିପାରି ଯେ ଭୁଲ କୋଉଠି, କଣ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଉନୁ। ଯଦିଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମେ ପାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହଉନାହିଁ। ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନୁ, ଆମେ ସାହସରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନୁ। ହାଲେଲୁୟା। କିଛି ପଏଣ୍ଟ ନେଇକିରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, why you have Holy Spirit but no power? Because the fire is not working properly. Praise the Lord. Hallelujah. କୋଉ ଅଗ୍ନି? Hallelujah. ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଠିକରେ ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ରିଜନ, କାରଣ। Praise the Lord. Hallelujah. ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, fan into flame the gift of God. ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 1:6 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ କାରଣରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଅଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଅଛି ତାହା ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର। ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁନୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁନୁ। କଣ ପାଇଁ କରୁନୁ? The Holy Spirit in you is like a fire. Praise the Lord. ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ପରି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏବଂ ସେଇ ଅଗ୍ନିର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଆମ ଜୀବନରୁ ମନ୍ଦତାକୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତମତା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବା ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ମନ୍ଦତା ଅଛି ତାହା ଜଳିଯାଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନିରେ ଏବଂ ମତେ ଶୁଚି କରି ଦିଆଯାଏ। Praise the Lord. Hallelujah. But a fire must be striped, paid and protected. ସେ ଅଗ୍ନିକୁ କଣ କରାହେବା ଦରକାର? ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଦରକାର। ସେ ଅଗ୍ନିରେ କାଠ ପକେଇବା ଦରକାର। ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳୁଛୁ, ପବନ ଆସିଲେ ଲିଭିଯିବ ବୋଲି ସେ ଦୀପକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଦିଆରେ ହାତ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଇ ଦୀପକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଛୁ, ସେଇ ଅଗ୍ନିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଛୁ। ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୋ ଜୀବନର ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାଷ୍ଠ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ, କାଠ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ତ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ କାଠ କଣ ଅଟେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। ଏଇ କାଠ କଣ ଅଟେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଆରାଧନା ଅଟେ। ଏଇ କାଠ କଣ ଅଟେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଉପାସନା ଅଟେ, ଉପବାସ ଅଟେ। ମୁଁ ସେଇ କାଠ ପକେଇବି, ତାହେଲେ ମୋର ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥିବ। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ବେଦୀର ଅଗ୍ନି କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନାହିଁ। Praise the Lord. Hallelujah. Many believers let their fire, ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନିକୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନିକୁ ସେମାନେ ଜାଣିକରି ଥଣ୍ଡା କରିଦିଅନ୍ତି। Holy Spirit is become cold in them. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାନ୍ତି। ଓକେ, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିକରି ବହୁତ ବଢିଆରେ ବସିଛୁ, କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ମୌସମ। ଆଉ ଆମ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ଏବେ ବି ମୋ ହାତ ପୁରା ଥଣ୍ଡା, ପୁରା କାକର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଝରକା ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି। ତ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେଇ ଅଗ୍ନି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, କୋଲ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନି ବିକମ୍ buried under worry, ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନି କଣ ହେଇଛି? ସମାଧି ପାଇଯାଇଛି ବା କବର ପାଇଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନି gets suffocated by wilderness. ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେମାନେ suffocated ହେଇଯାନ୍ତି, ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଠିକରେ କାମ କରୁନାହିଁ। Remain unstruck by prayer. ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଠିକ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। Praise the Lord. Hallelujah. ତ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, power stay dominant when, ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଏ, ସୁପ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସୁପ୍ତ ହେଇ ରହିଯାଏ, ଶକ୍ତି ବଢିପାରେ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ଥମିଯାଏ, ଧୀମା ହେଇଯାଏ। Praise the Lord. କେତେବେଳକୁ ଶକ୍ତି ଧୀମା ହେଇଯାଏ? ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥାଏ, ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ କରିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ମୁଁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ। ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନଥାଏ, ସେତେବେଳକୁ ଶକ୍ତି ସୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଶକ୍ତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। You don't worship. ଆମମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆରାଧନା କରିନଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ସମୟ କେତେବେଳକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ରବିବାର 8ଟା ବେଳକୁ, ବା ରବିବାର 9ଟା ବେଳକୁ, ବା ରବିବାର 10ଟା ବେଳକୁ, ବା ରବିବାର 11ଟା ବେଳକୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଦିନ ଯେବେ ରବିବାର ଆରାଧନା, ସେତେବେଳକୁ ଯାଇ ଆମେ ଟିକେ ଗୀତ ଟିକେ ବୋଲିଦେବୁ, ଆରାଧନା ଟିକେ କରିଦେବୁ, ରବିବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ରହିଥାଏ। ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆରାଧନା କରିନଥାଉ। We don't choose to worship God every day. We don't choose to sing a song unto God every day. We don't choose to praise God for who He is. ସେ ଯିଏ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆରାଧନା କରିନଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ସିଜ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, seized by the devil, seized by the situation, seized by the people. ଆମମାନେ seized by the busyness. ଆମମାନେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ
आम मानकर मुख सीज हो जाए आम माने गीत गाई न था आम आराधना करी न था आम माने जदि गीत गाई था ताले गीतर अर्थ बुझी न था आम आराधना करूनु से शक्ति सुप्त हो जाउची निष्क्रिय हो जाउची धीमा हो जाउची आ कौन करनो था यू डोंट सीक गॉड आमे जत्र पूर्वक सदा प्रभुंकर अन्वेषण करूनु बट व्हेन यू आर सीकिंग गॉड केते बेल को आपण माने प्रभु कहउछन्ते जेतल को किसी गोटे बिगड़ी जाउछ जेतल को किसी गोटे कठिन परिस्थिति आउछ जेतल को परिस्थिति घाई आ जाउछ प्रभु तुम्हें कौन ठारे where are you lord I need you please lord अम्मानकर चक्षुरु लोतक भी बहि जाई थाए किंतु मो प्रिय माने साधारण समय रे हमरे परमेश्वर अन्वेषण करूनु जेतल को सब विषय ठीक अछि जेतल को सब विषय भलो अछि हमने ताहाको खोजुनु मो प्रिय माने आउ कोन करि थाउ we don't practice spiritual discipline हमने आत्मिक डिसिप्लिन बा श्रृंखला को आम जीवन रे अभ्यास करि न थाउ शारीरिक श्रृंखला कौन अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज बहुत लोग एमती कहते तापरे कौन करते मो प्रिय माने एक्सरसाइज पे जानते ठीक खाते पौष्टिक खाद्य खाते अल्प खाते भलरे शुअते मेडिटेशन करते बहुत प्रकार विषय करते पर व्हाट अबाउट योर स्पिरिट What about your spiritual life? अम्मानकर आत्मिक जीवन विषय कौन अटे मो प्रिय माने Are you practicing the spiritual discipline? आत्मिक discipline. I will read Bible not with the physical sense but the spiritual sense. I will worship God. I will pray unto God. I will do the work of the Lord. मु प्रभुंकर काम करिबी मु प्रभुंकर कार्य करिबी मु आराधना करिबी मु आत्मिक जीवन रे निजको गढ़िबी power requires participation praise the Lord hallelujah शक्ति आवश्यक ताले पार्टिसिपेशन मध्ये आवश्यक मोर जीवन प्रभुंकर ठारे कोन आबार अछि लिप्त आबार अछि मिसि जीवार अछि the spirit gives potential you must stray it into power praise the Lord hallelujah अमनकर पवित्र आत्मा अमन को पोटेंशियल देउंती शक्ति देउंती हमरे तांक सहित लागि पड़िबा को पड़िबो हालेलुया प्रेज लॉर्ड द्वितीय नंबर पॉइंट कोन पाई शक्ति प्रकट हुए नाही you have the Holy Spirit but no power because the flesh is still on the throne flesh is still on the throne अमनकर शरीर एबे मध्य प्रभुंकर स्थान ग्रहण कर देछि हमर शरीर पवित्र आत्माकर स्थान को ग्रहण कर देछि हमनकर शरीर एबे मध्य से उच्च स्थान प्राप्त होइछि उच्च माने केयर नोछि आ शरीर पे हमें बहुत प्रकार योजना करूछु त मो प्रिय माने मु कहबा पे चाहूछि कि walk by the spirit not by the flesh गलातियो 5:16 के जो पढ़िबे गलातियो 5:16 के जाने कम ऑन क्विकली मोहर भाव एही आत्मा को द्वारा आचरण कर ताहा हेले तुम्ही माने शरीर रो अभिलाष पूर्ण करिवो नाही मोहर भाव एही आत्मा को द्वारा आचरण कर तारे तुम माने शरीर रो अभिलाष पूर्ण करिवो नाही गलातिया मंडली निकट प्रेरित पौलंकर पत्र गोटे बहुत बड़ कथा इस स्थान रे प्रेरित पौल पवित्र आत्मा को विषय रे कहउछंती आत्मा को द्वारा हमें आचरण करबा पड़िबो माय बिहेवियर माय टॉक माय आचार व्यवहार समस्त विषय यीशु को परि हेबा को पड़िबो आ मो आत्मा द्वारा आचरण कले शरीर रो अभिलाष पूर्ण करिबि नाही कौन पाई जे तू मोर शरीर गोटे सिंहासन रे बसिछि I can do anything
for my flesh. मोर शरीर पाई मु जहाँ भी कर पारिबी. हिंदी में गोटे कहावत अछि, ये पापी पेट के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं. 2 वक्त की रोटी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं. ठीक अच्छे. शरीर 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 शरीर. रोमियो 8 रे लेखा अछि कि शारीरिक मन अल्प काल स्थायी, आत्मिक मन अनंत काल स्थायी. आमे शरीर रे मनोयोगी हेछि कि मो प्रिय मन कोन आत्मिक जीवन को हमरे भूली गलु कि आत्मा को केयर करबा हमरे भूली गलु कि शरीर 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 हमरे शरीर को प्राधान्यता दे आज आत्मा को हमरे दुर्बल कर देछि. आम जीवन रो आत्मा दुर्बल हो जाइछि. आमर जीवन रो आत्मा जो कि आत्मिक जीवन आज धीमा हो जाइछि. कौन पाई आज शरीर मो जीवन रे प्रथम प्रायोरिटी हो जाइछि. हम प्रिय भाई माने, हम प्रिय भौणी माने, आज शरीर मो जीवन रे प्रधान स्थान ग्रहण कर सारिछि. सेति पाई शरीर बढ़ुछि किंतु आत्मा ह्रास पाउछि, दुर्बल हो जाउछि, पंगु हो जाउछि. किंतु आत्मा को पाई मु किछि करि पारो नाही. द फ्लेश ए शरीर कौन करता है? आत्मा को दमन कर देता है. ए शरीर कौन कर देता है? आत्मा को दबाई देता है. ए शरीर कौन करता है? कर देता है आत्मा रो श्वास रखी देता है. Praise the Lord. आत्मा को दमन करता है, आत्मा को दबाई देता है. पवित्र आत्मा को कार्य हेबाक देता है. पवित्र आत्मा को एडवाइस को मना कर देता है. ए शरीर कौन करता है? आत्मा को स्वर को दबाई दिए. आत्मा को विभिन्न प्रकार माने भाव कथा कहती किंतु नो 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 हमें शरीर जहाँ करछि ताही हमने करूछु. लोभ रे, माया रे, खराब कार्य रे शरीर आवश्यक कराए. शरीर रो कथा हमने सुनी थाओ किंतु आत्मा रो कथा को हमें दबाई दी थाओ. अनेक थर लोक माने भल लोक मान कथा को दबाई दी था. भल लोक मान कथा दबी जाई था. जे सठिक कथा कहूची तार कथा दबाई दिया जाए. जे भूल कथा कहूची तार कथा को उठेई दी था. लॉलीपॉप क्रिश्चियन बन जाबो पा जाए. आई कैन स्पीक लॉलीपॉप क्रिश्चियन. सेमन को स्मृति मधुर वाक्य भल लागे, सेमन को ब्लेसिंग वाक्य भल लागे, प्रॉस्पेरिटी वाक्य भल लागे. Oh, God will provide you. बिल्कुल oh हालेलुया हालेलुया बिल्कुल. किंतु जेतबेले को जो प्रभु को दास माने चमक चमक से तो वाक्य प्रचार करंती, जेतबेले को वाक्य रो दर्पण हमन को देखाई दियंती, जेतबेले को हमन रो भूल हमको चेताई दियंती, जेतबेले को हमने आओ रिपेंट करबा पड़िबो बोली करी कहितांती, सेतबेले को हमर भीतर जेतरो बाधिता है केते जण तो हो प्रभु मो अनुताप करिबी बोली कहिबे, मात्र केते जण से मानकर ईगो मेंटेन करिबे. हमको एमती कहि देले, हमको एमती काहे कि कहिले ए प्रकार विषय भाबंती. किंतु मो प्रिय माने आत्मांकर स्वर शरीर दबाई देता है. मैं आशा करूँ आपने सुनुचंती. Weakens your inner man. ए शरीर हमर आंतरिक पुरुष को दुर्बल कर देता है. मोर आंतरिक पुरुष जाके मोर आत्मा के जो आत्मा अनंत जीवन रे प्रवेश करिबो, जो आत्मा ओ हालेलुया प्रभुंकर ठारे भरोसा करूची, सेही आत्मा को कौन कर देता है? दुर्बल कर देता है. You might be strong in your physical body, but your inner man is very weak. You might be looking dashing in your outer body, but your inner body is getting weak. Paralyzed हो जाउछि, दुर्बल हो जाउछि. It can't grow. बढ़ी पारुनाई. Praise the Lord. Hallelujah. तुम्हारा आध्यात्मिक संवेदनाशीलता को विच्छिन्न कर देता है. अर्थात आत्मा रे ईश्वर
परमेश्वर कथा और निर्देश शुणिबार क्षमता को हरई देता से क्षमता, the ability to listen from God, the ability to pray to God, the ability to grow in the Lord, the ability to obey the word of God, it's being destroyed. The ability chali jai thai. Praise God. Hallelujah. When anger rules you, the spirit cannot. ଯେତେବେଳକୁ ରାଗ କ୍ରୋଧ ଆମ ଜୀବନରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥାଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳକୁ bitterness ଆମ ଜୀବନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। What is the meaning of bitterness? bitterness ର ଅର୍ଥ କଣ? ତିକ୍ତତା। I can't live a spiritual life with a ତିକ୍ତତା, bitterness। से मत एमती कहदेला तो जानले मु किए मो पूरा हमको मो पूरा पास्टर मो पूरा प्राचीन मो पूरा डिकन मो पूरा एमती मो पूरा समिति मते कहीं कह bitterness against the sister, bitterness against the brother, bitterness against my family। मु bitterness रखिछि मो जीवन रे bitterness କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ଦେଖିପାରିବି। bitterness, the Holy Spirit cannot work in the spirit of bitterness। ପରଚର୍ଚ୍ଚା, backbiting, ମୁଁ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବି, ତିକ୍ତତା ରଖିବି, କ୍ଷମା ଦେବିନି। ମୋ ଶାଶୁ ମତେ ଏମିତି କରିଛି ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବି ନାହିଁ, ମୋର ଭାଇ ମୋର ଇଏ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବି ନାହିଁ, ସେ ଭଉଣୀ ସେ ଭାଇ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବି ନାହିଁ। bitterness is the seed of devil। ଏଟା ଗୋଟେ ଶୈତାନର ବୀଜ ଅଟେ, ଏଟା ଗୋଟେ ସେ ତାରଙ୍ଗ ଅଟେ। ଆଉ ଆମମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ବୁଝି ପାରୁନୁ। ଆଉ ଏ bitterness ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ, ଆମ ଜୀବନକୁ କଣ କରିଥାଏ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। when lust leads you, the spirit cannot। ଯେତେବେଳକୁ lust ବା କୁଦୃଷ୍ଟି ବା ଖରାପ ମନୋଭାବ ଆମ ଜୀବନକୁ ଯଦି ନେତୃତ୍ୱ କରୁଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। when pride governs you, the spirit cannot। ଯେତେବେଳକୁ ଜୀବନ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଇଥାଏ, ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। It lives in you, but the flesh leaves you, so the power does not flow through you। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। Hallelujah। The power flows where the spirit has dominion। କୋଉଠି ଶକ୍ତି ବହି ଯାଇଥାଏ, କୋଉଠି ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଡୋମିନିୟନ କରନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନକୁ ରୁଲ କରନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନର ସିଂହାସନରେ ବସନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନରେ ସେ କଥା କହନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନକୁ ସେ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନର ଡିସିସନରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଶକ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିବା, you have the Holy Spirit but no power because you do not obey his voice। ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଆଜ୍ଞାବହ ହଉନାହୁଁ। we are not obeying the voice of the Holy Spirit। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଆମମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ହଉନୁ। କାହିଁକି ନା ଫ୍ଲେଶ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନେଇଛି। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ଏଫେସିୟ 4:30। Ephesians 4:30। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ, ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା।
मुक्ति दिवस निमंते मुद्रांकित होइछ ताको दुख दियो नहीं। हालेलुया। तुम्हें पवित्र आत्मा को दुख दे ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଆଶା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଥିବି ଆଉ କହୁଥିବି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ବାଧା ଦଉଥିବି ଆଉ କହୁଥିବି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ବିପଦରେ ଅଛି ମୁଁ କହୁଥିବି ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ବାରିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ ଆଜି ଦୁଃଖିତ ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି କି? କଣ ମୁଁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବି କି? କଣ ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ଜୀବନକୁ ଚେକ୍ କରିବି କି? ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି କି? କଣ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖିତ କରୁଛି କି? କଣ ଆଜି ମୋର ବିହେଭିୟର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖିତ କରୁଛି କି? କଣ ଆଜି ମୋର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖିତ କରୁଛି କି? କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଫେଲ୍ ହେଲୁ? କୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ ହରେଇଲୁ? କୋଉ ଜାଗାରେ ପଡିଲୁ? Come on, rise up today and ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମର ଜୀବନରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ହାଲେଲୁୟା ଆମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଓ ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା, ଆଜି ଆମେ ଫେରିବା। Lord, show me where I have fallen. ମତେ ଦେଖାଇ ଦିଅ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପଡି ଯାଇଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ମୋର ପତନ ହେଇଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ କାରଣ ଛୋଟ ସୁଗାଳ ସାରା ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୁଗାଳ everything will collapse. Hallelujah. କାରଣ ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଲେ କଣ ହେଇଥାଏ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ? ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର drain the spiritual energy, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସରି ଯାଇଥାଏ ବା ବହି ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରିବା ନାହିଁ ଆଉ ସେମିତି ବହି ଯାଇଥାଏ। Praise the Lord. Blocks the spiritual authority. आत्मिक अधिकार को ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है, रोक कर देता है। Disobedience. Hallelujah. अनाज्ञाबह हेले ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଚାଲେ, ଏନର୍ଜି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। Block the spiritual authority. ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ। Break the spiritual flow. ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ସେଇ ଫ୍ଲୋକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। The Holy Spirit strengthens those who obey, not who are argue. ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। Hallelujah. ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, the more you obey, the more you powerful become. ଆପଣ ଯେତେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବେ ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବେ। ଯେତେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବେ, ଯେତେ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବେ, ଯେତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ, ଯେତେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ରହିବେ, ଆଜ୍ଞାବହ ହେବେ, ସେତେ ଆପଣମାନେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଜଣେ ଆସି ଆମ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ହାତ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଆମେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଯିବା, ତାହା ନୁହେଁ। ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ଅନାଜ୍ଞାବହର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ପାୱାର ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇକି ଚାଲିବି ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବ। ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବି, ମୁଁ ସାହସିକ ହେବି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ଯିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି। କିଏ ମତେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜ୍ଞାବହ ଦ୍ୱାରା ତାହା ମତେ ମିଳିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। Praise the Lord. ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4 କୁ ଆମେ ଯିବା ଅତି ଶୀଘ୍ର। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4 କଣ ଅଟେ? You have the Holy Spirit but no power because you do not build yourself spiritually. Hallelujah. ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛି ମାତ୍ର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଆପଣମାନେ
आत्मिक जीवन रे गठित हो पारु नाहंती। हमने पढ़िबा जिहुदा 20 हमने पढ़िबा। କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। Amen. Thank you, sister. किंतु हे प्रिय मन बहुत इम्पोर्टेंट प्रिय मंडली ध्यान देकर सुनतु बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय अब लिखाई छी। किंतु हे प्रिय मने तुम्हें मने अपना अति पवित्र विश्वास उपरे धर्म जीवन रूप गृह निर्माण करो। अपना अति पवित्र विश्वास उपरे धर्म जीवन रूप गृह निर्माण करो, पवित्र आत्मा रे प्रार्थना करो। Power does not come from हम एमती भावना शक्ति सेमती आसे एमती हेले आसे। किंतु टिके मु जो तालिका बनै छी सेही तालिका रे टिके देखि दबा। Power does not come from worship songs alone। आराधनार गीतरे ही शक्ति आसी न था। सरमन प्रचार करि देले बा गोटे प्रचार करि देले वाक्य प्रचार कर देले शक्ति आसी जाई न था। फीलिंग्स अलोन माने अनुभव मो सित घंटा मारि देला मु शरीर केमिति फील कली सेतिकिरी ही आसी न था। laying on the hands alone माने हस्तार्पण द्वारा laying on of hands रे आसी न थाए, हस्तार्पण द्वारा आसी न थाए। Power comes by building yourself daily। शक्ति केमिति आसी थाए हमें प्रत्येक दिन हमर विश्वास घर निर्माण करिबा द्वारा आसी थाए। एवरी डे 5 वर्ष तले मते छुई देइतिले मु फीलिंग रे पळे आस्तिली नो 2 वर्ष थरे मु छुई देइतिले मु केमिति गोटे हेइ जाइतिली आ से शक्ति मते मिलिथिला नो प्रिय माने हमें जानिबो पड़िबो। पावर कम्स बाय बिल्डिंग योरसेल्फ स्पिरिचुअली डेली। नित्य दिन एवरी डे एवरी आवर एवरी सेकेंड प्रत्येक दिन मोर आत्मिक जीवन को मो बिल्डअप करछि, गठन करूछि, गढ़ुछि। हालेलुया। प्रत्येक दिन निजको आत्मा रे गठन करिबा द्वारा शक्ति मो जीवन रे आसी थाए। मो प्रिय माने धीरे 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 शक्ति मो जीवन रे आसी थाए। मो प्रिय माने हाउ डू यू बिल्ड स्पिरिचुअल पावर। मु केमिति आत्मिक शक्ति को गठन करि पारिबी। हालेलुया। प्रथम विषय होछि पावर प्रेयर इन टंग्स। केमिति मु शक्ति रे निजको गठित करि पारिबी। प्रेयर इन टंग्स। प्रेरित पाउल कहले मु तुम समस्त ठारो अधिक परभाषा रे प्रार्थना करे बा कथा कहे। प्रेयर इन टंग्स को बहुत जन नाकारी दियंती। प्रेयर इन टंग्स को बहुत जन कहती एक ही भाषा। नो दिस इज अ लैंग्वेज गिवन बाय द होली स्पिरिट। प्रेयर इन टंग्स आत्मा रे प्रार्थना करो। प्रेयर इन टंग्स बा परभाषा रे हमें प्रार्थना करिबा। जा जीवन में परभाषा रो गिफ्ट मिले नहीं, इट्स अ गिफ्ट मिले नहीं, आपण माने प्रार्थना करंतु। मु कहू नहीं जे परभाषा रे प्रार्थना ही आत्मिक प्रार्थना। आपण माने निज भाषा रे मते आत्मिक प्रार्थना करि परिबे, आत्मा रे प्रार्थना करि परिबे, किंतु टंग्स रे मते प्रार्थना करिबा आवश्यकता रही अछि। आ ए टंग्स पय आपण माने पवित्र आत्मा ठार प्रार्थना करंतु। God will give you the tongues। Hallelujah। Second number विषय stay in the word। आ वाक्य रे माने रहिबा। Stay in the word, not out of the word। के मते फिलोसफी कथा कहि देला ता कथा बहुत बढ़िया। नो वाक्य कोन कहूची। What does the word of God says? Stay in the word, speak the word, talk the word, work on the word, work on the word। ईश्वर वाक्य रे चलीबा, ईश्वर वाक्य रे कथा कहबा, ईश्वर वाक्य रे आचरण करबा। Stay in the word। आउ शक्ति पाइबा पय, शक्ति रे गठित होबा पय थर्ड नंबर पॉइंट कोन फास्ट।
हालेलुया जदि संभव अछि ताले फास्टिंग करंतु फास्ट नॉट टू गेट एनीथिंग आत्मार शक्ति पाइबा पाए नम्र हेबा पाए प्रभु आज हमन को फास्टिंग केमिति गोटे जण 3 दिन फास्टिंग प्रेयर रखथिले मते डाकिथिले मु गले मते कहले मु कहले फास्टिंग रखसंत बहुत भलो करसंत हां परा हम घर टिके बनैबार अछि सेति पय हम फास्टिंग करू हां ताले प्रार्थना कर देंतु मागी देंतु मिल जिवो फास्टिंग करिया कोन आवश्यकता रही छै कोन हमें भूख हड़ताल करिबा के प्रभु आप हमको दीजिए नहीं तो हम भूख हड़ताल में बैठेंगे नो 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 फास्टिंग इज टू बिल्ड योरसेल्फ टू हम्बल योरसेल्फ आत्मारे शक्ति प्राप्त हेबा पई आत्मारे नम्र हेबा पई आत्मारे बढ़िया पई प्रभु आई वांट टू मीट विथ यू मु तुम सहित मिसी जीवा को चाहूची लॉर्ड आई वांट टू मिक्स विथ यू आई वांट टू बिकम लाइक यू प्रभु तुम मते साहाय्य करो मु आत्मारे बढ़िया को चाहूची प्रभु सेति पई मु मोर शरीर को बसरे रखिबा पई मु तुमरी गौरव पई उपवास करछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड फोर्थ नंबर वर्शिप हमने करिया पड़ो जानी करी वर्शिप करिया पड़ो लॉर्ड आई विल वर्शिप यू इन सीजन आउट ऑफ सीजन दुख बेले सुख बेले अभाव बेले अनाटन बेले मु आराधना करिबे गत रविवार दिन आउ गत पहर दिन गोटे मॉर्निंग जूम रे डिवोशन रे मु प्रचार करूतिली गोटे सरमन आउ से शीर्षक होछि वाक्यर शीर्षक यह थिला आमने तथापि व्यक्ति हेबाक पड़िबो टू बी अ येट पर्सन तथापि प्रभु मो जीवन ब्लेसिंग थाउ कि न थाउ जदि डिम्री वृक्ष पुष्पित हेले हो नहेले नाही द्राक्षा क्षेत्र रे द्राक्षा लतार फल फल नहेले नाही क्षेत्र रे खाद्य उत्पन्न हो नहेले नाही जित वृक्ष रे फल फल नहेले नाही गोठरे गरुपल थिले थांतु नहेले नाही मेषपल थिले थांतु नहेले नाही तथापि मु मोर सदाप्रभु ठारे आनंदित एवं मोर परमेश्वर ठारे मु उल्लसित हेबी तथापि व्यक्ति अनेक कार्य करि थाए तथापि तथापि इन माय बैड सिचुएशन सो व्हाट तथापि मु ता ठारे आनंदित हेबी तथापि मोर किछि नथिले मध्य तथापि मु तांग ठारे विश्वास करिबी भरोसा करिबी आनंदित हेबी तथापि व्यक्ति अनेक कार्य करि थाए वर्शिप द लॉर्ड इंटेंशनली आउ जाने करी समय काढ़ी करी प्रभु आराधना करिबा द्वारा आमने शक्ति गठित हेई परिबा बा जीवन शक्ति को आनी परिबा हालेलुया 5 नंबर पॉइंट कीप अ क्लीन हार्ट सब बेले क्लीन हार्ट माने रखिबा को पड़िबो प्रेज लॉर्ड हालेलुया तो मो प्रिय माने यू हैव द होली स्पिरिट बट नो पावर व्हाई कौन पाई मो प्रिय माने कौन पाई कारण तुमरो पाखे ज्ञान अछि किंतु समर्पण रो हृदय नहीं यू हैव द टैलेंट बट यू डोंट हैव द सरेंडर लाइफ नहीं मु समर्पित हेई पारो नहीं मु निज को उत्सर्ग करि पारो नहीं मु निज को तांकर हस्त रे देई पारो नहीं कौन पाई मो प्रिय माने many believers knows the scripture, they knows the gift, they knows the doctrine, they knows the promise, but they do not practice surrender. Hallelujah. ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାନ ଅଛି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଠିକ ରେ ଜାଣିଛନ୍ତି डॉक्ट्रिन जानिसंती सेमाने प्रभुଙ୍କର प्रतिज्ञा जानिसंती मात्र सेमाने सरेंडर को प्रैक्टिस करू नांती आई कांट सरेंडर हे पारू नाही समर्पित हेउ नाही द होली स्पिरिट डज नॉट रिलीज पावर वेयर देयर इज पोटेंशियल सरेंडर बिल्कुल कौन अल्प समय for time being, Lord, I surrender. Then gone. Hallelujah. जोटी की hidden sin था, hidden sin बिल्कुल है गुप्त पाप बिल्कुल है कौन
ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଶୁଆ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହାରିଗଲେ। ଯୋଶୁଆ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ହାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ ଘାତକ ଭାବରେ ହାରିଗଲେ। ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କଣ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କଣ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ କି ଜିରିୟ ପ୍ରାଚୀର ଯେତେବେଳେ ଭୂମିସାତ ହେଲା, ଜିରିୟର ସବୁ ବର୍ଜିତ ବିନାଶ କରିବାର ଥିଲା, କିଛି ଆଣିବାର ନଥିଲା। ଆଉ ଆଖନ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ଆଖନ ସେ କଣ କଲା, ସିକ୍ରେଟଲି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ମିସ୍ରି ବାବିଲୋନୀୟ ବସ୍ତ୍ର, ତାପରେ ରୂପା, ତାପରେ ସୁନା ସେ ଲୁଚେଇକିରି ଆଣି ତାର ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହାରିଗଲେ। ଆଉ ଗୁଳି ବାଣ୍ଟ କଲାକୁ ଆଖନ ନାଁରେ ଗୁଳି ବାଣ୍ଟଟି ବାହାରିଲା। ଆଉ ଆଖନ କଣ କଲା, ସେ ଆଖନକୁ ପଚରାଗଲା, ହେ ଆମର ପୁତ୍ର ଆଖନ, ତୁମେ କଣ କଲ? ଆଖନ କହିଲା, ମୁଁ ଅମୁକ ଅମୁକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ଆଖନର ସିକ୍ରେଟ ପାପ ଯୋଗୁ ଇସ୍ରାଏଲ ହାରିଲା। ଆଉ ଆଖନର ସିକ୍ରେଟ ପାପ ଯୋଗୁ ତାର ପରିବାରକୁ ବର୍ଜିତ ବିନାଶ କରାଗଲା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ ପାଇଁ ପାୱାର ରିଲିଜ ହେଇପାରୁନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛୁ, ତାପରେ ଯେମିତି ସେମିତି ହେଇଯାଉଛୁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛୁ, ତାପରେ ସିକ୍ରେଟ ସିନ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିଜ ନିଜର ଗୋଟେ ଆଇଡଲ ରହିଯାଉଛି। ପ୍ରତିମାକୁ ପୂଜା କର ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ନିଜର ସେଲ୍ଫକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଉକୁ ଭଲ ପାଉ, ତାହେଲେ ସେଟା ପ୍ରତିମା ପୂଜା ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ କରୁଛୁ, ଗର୍ବ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଲ୍ଫ ୱିଲ୍, ମୋର ଇଚ୍ଛା, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये खाऊं, मैं चाहे वो खाऊं, मैं चाहे इधर जाऊं, मैं चाहे उधर जाऊं, मेरी मर्जी, मोर इच्छा बोलिकरी हमने कहूछु। पावर इज द रिजल्ट ऑफ सरेंडर। जेतोल को हमने सरेंडर हेबा, तबे हमन जीवन में पवित्र आत्मा रो शक्ति हमने पाई परिबा। मो प्रिय मने, पवित्र आत्मा रो शक्ति केतोल को आसीताय, जेतोल को हमने निजको समर्पण करे थाओ। हालेलुया। गोटे घंटा पाई नाही, 2 घंटा पाई नाही, 3 घंटा पाई नाही, गोटे दिन नाही, 2 दिन नाही, गोटे मास नाही, 2 मास नाही, वर्ष वर्ष संख्या। आई सरेंडर। हालेलुया। हमने से गीत गाउछु, आई surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. So more peace, baby. ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେମିତି ଗୀତ ଗାଉଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, hallelujah, the power will release in your life when you surrender your life into the hand of your living God, into the hand of your heavenly Father, into the hand of Jesus Christ, the one who have died on the cross, जे क्रूस ଉପରେ ତୁମ ପାଇଁ ମଲେ, ଯେ କ୍रूस ଉପରେ ତୁମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ସହିଲେ, ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆଜି କଣ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା କି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ? hallelujah। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ପାୱାର ରିଲିଜ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଶକ୍ତି ରିଲିଜ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପଡିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଫଲ୍ଟ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାଇବଲ ପଢୁଛି କିନ୍ତୁ ସରେଣ୍ଡର ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଡ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଓ ଗର୍ବ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମତେ ମୋ ଜୀବନରେ ସିକ୍ରେଟ ଆଇଡଲ ବା ଲୁଚିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଅଛି, ଲୁଚିଥିବା ବିହେଭିୟର ଅଛି। ଆରେ ବାପରେ, ଏ ଲୋକ ଏମିତି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମତେ ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି କହିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲି କହିଲେ, ବଟ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ବିହେଭିୟର, ବଟ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ଆଚରଣ, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସେଇଂ, ସୋ filthy talk, so nasty talk, so vulgar talk। ଆଉ ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛି, ଡବଲ ଲାଇଫ, बाहर में कुछ और अंदर में और कुछ, बाहर में हालेलुया और अंदर में और कुछ। We cannot live a double life। हालेलुया। प्रभु आज हमको आह्वान करे छु, we are surrendering ourselves। I am outside and inside the same person। My spirit and my flesh is one।
I cannot be a duplicate. Hallelujah. Aji mu jaha achi taha achi. Mu jaha koideli taha koideli. Mu bahare gote bhitere gote hei paribi nahi. I cannot be a duplicate person. Hallelujah. Praise the Lord. You cannot control everything, that still expect Holy Ghost power. Hallelujah. Mu sabu bishay ko control kori paribi nahi mo prema. Pavitra atma mo jibon re asiba dwara heitha. You must say, aji amane emiti kohibaku padibo. Holy Spirit, not my will, but let your will be done. पवित्र आत्मा मोर इच्छा नुहे किंतु तुमरो इच्छा पूरा हो. Hallelujah. प्रेमरे, do not neglect the gift. हमारे gift को कभी neglect करिबा नहीं. कौन पाई शक्ति प्रदत्त हो रे जे तो हमारे देइतिबा gift को हमें neglect करूछु. काको गोटे प्रार्थना करिबार दान मिलितिबो, काको गोटे मध्यस्थी करिबा दान मिलितिबो, काको गोटे healing करिबा दान मिलितिबो, काको गोटे फैमिली काउंसलिंग करिबा दान मिलितिबो, काको गोटे प्रचार करिबा दान मिलितिबो, काको गोटे मंडली रे झाड़ू मारिबा दान भी मिलितिबो, चेयर सफा करिबा दान मिलितिबो. Do not neglect the gift of God. Hallelujah. भक्ति मने कहा को आत्मा चिनिबा दान मिलितिबो, कागा तो भाववाणी रो दान मिलितिबो, कागा तो अभाववाणी रो अर्थ प्रकाश करिबा दान मिलितिबो. Praise the Lord. Hallelujah. अम्माने से दान को neglect करिबा नाही. Hallelujah. प्रथम तिमोथी 4:14 ଲେଖାଇଛି. प्रथम तिमोथी 4:14 भाववाणी रो प्राचीन मानकर हस्तार्पण द्वारा तुम मन को जो अनुग्रह दान दिया जायछि ताहा अवहेला न करो. Unused gift become inactive. जो गिफ्ट हमको मिली ताको जदि हमें एक्टिवेट करिबा नाही ताकर दिन इनएक्टिव हे जिवो. जो विश्वास हमको मिली ताको जदि एक्टिव करिबा नाही ताकर दिन इनएक्टिव हे जिवो. Unused anointing becomes stagnant. जो anointing हमको जीवन में मिली से अनुसार जदि चलिबा नाही से anointing मध्य disactive हे जिवो. Unused authority becomes a rusty. हम मान करो अधिकार को जब हम व्यवहार करिबा नाही ताले अधिकार मते डीएक्टिव हे जिवो. So use the gift of God. ईश्वर को दैथिबा दान को हमने व्यवहार करिबा, ईश्वर को दैथिबा दान को हमने जीवन में लागू करिबा. You are the prayerful person. Pray. You are the faithful person. Believe and विश्वास करो. Hallelujah. आपण को पाठ में छिड़ाबो को कहछि, छिड़ाओ. आपण माने दान प्रिय दान करो. आपण माने हेल्पिंग नेचर अछि, हेल्प करो. ए सब दान को व्यवहार करो. Let us work the gift of God. Let us use the gift of God. You grow in power when you experience the power. Hallelujah. आपण शक्ति रे बढ़िबे जेतल को शक्ति को उपभोग करिबे. Pray for the sick. Speak the word of God. हम माने कोन करियार अछि आओ रोगी मन को प्रार्थना करिवार अछि. ईश्वर वाक्य को बोली कहिवार अछि. यूज योर अथॉरिटी. अधिकार को व्यवहार करो. मिनिस्टर टू अदर्स. अनुमान करो, सेवा करो. स्टेप आउट इन फेथ. विश्वास रे आगु को बढ़ो. पावर इंक्रीज when it use. शक्ति केतल को बढ़ी थाए जेतल को शक्ति को हमने व्यवहार करि थाए करि थाओ. हालेलुया. ज्ञान केतल को बढ़ी थाए जेतल को हमने अनुमान को ज्ञान देई थाओ. हमर टैलेंट के तोल को बढ़ता है जेतो हमर टैलेंट अन्य मान उठारे शेयर करि थाओ. हालेलुया. प्रिय माने मो कहबा पे इच्छा छै. You have the spirit of God but you don't have a power because you do not die yourself. हम निजोए मरिनु. गहम बीज जदि माटी रे न पड़ी न मरे ताले केबे मते गजा हुए नाही. प्रभु कहउछन्ती हमरो flesh रे माने मरिबा को पड़िबो. Deny yourself, die for yourself and live for the spirit.
आत्मारे बचिबा हालेलुया हमर फ्लेश हम ऊपर भारी न हो हमने आत्मिक जीवन रे बढ़िबा हालेलुया मो प्रिय माने हालेलुया the greatest barrier to the power of God is self hallelujah self हमको कौन करे थाए ईश्वर शक्ति को धीमाई दे थाए मो प्रिय माने God will not empower those who are having ego, those who are having those who are not believing God, those who are not obeying God. They are having pride in their life. They are seeking for a name and fame only. Na khali badhiya pai semane chahanti. Praise the Lord. Hallelujah. Mo priyo mane asu amne shakti re badhiba. Aji proclamation ko କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି. Grow in my presence. Grow in the spirit. ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ଆମମାନେ କଣ କରିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରକଟ ହଉନାହିଁ କଣ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଜୀବନ କିଛି କିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଫେଲର ସବୁ ରହିଅଛି କଣ ସେଇ ଫେଲର may the holy spirit show you the failure ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଫେଲର ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା thank you father lord hallelujah lord we worship you lord jesus hallelujah the holy spirit is already in you my brothers my sister पवित्र आत्मा आपनको जीवन रे अछंती the power is already available शक्ति एबे भी available अछि but heaven is waiting for you to straight the fire अग्नि को प्रज्वलित करबा पई स्वर्ग अपेक्षा रे अछि crucify yourself ନିଜର self को मुंह को क्रूस रे चढ़ेबा पई प्रस्तुत ହେଇଯିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି obey his voice ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବା ଏହା ସ୍ୱର୍ଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି build yourself in prayer ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିଜକୁ ଗଢିବା ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏହା ସ୍ୱର୍ଗ ଇନ୍ତଜାର କରିଛି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି surrender completely ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଏହା ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ଆଖ୍ୟା କରୁଛି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି use your gift ଆମମାନଙ୍କର ଦାନକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା die to yourself ନିଜର self ରେ ଆମମାନେ ମରିଯିବା ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା hallelujah oh shadiyanto robo shadari baretaraba hallelujah 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 पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा तुम्हें मत छुई दियो प्रभु मो आगे प्रेम हो रही अच्छे मु कौन सी जगह पड़ी अच्छे मो पाखे पवित्र आत्मा अच्छे किंतु मु एबे भी भय जीवन यापन करुच्छे मो पाखे पवित्र आत्मा अच्छे किंतु एबे भी मो अस्त व्यस्त होउछे हे पवित्र आत्मा मो जीवन तुम शक्ति प्रकट करो हे पवित्र आत्मा मो जीवन कार्य करथबा शरीर प्रत्येक कार्य यीशु नाम रे चली जाओ आत्मा तुम्हें कार्य करो हे पवित्र आत्मा तुम्हें सिंहासन रे विराजमान हो जाओ प्रभु ए सिंहासन तुम्हारे अटे हाँ प्रभु मो प्रार्थना करुच्छे आज जेते डिवाइस प्रभु वाक्य सुनेछि समस्त को तुम्हें आशीर्वाद करो समस्त जेपरि पिता परमेश्वर हाँ प्रभु पवित्र आत्मा अग्नि को प्रज्वलित करिवे ओ प्रोटेक्ट करिवे ओ हालेलुया एवं प्रत्येक दिन जलाउथिबे काष्ठ ओ प्रार्थना रूपक काष्ठ दौथिबे आराधना रूपक काष्ठ दौथिबे तुम्हें साहाय्य करो हालेलुया लॉर्ड थैंक यू जीसस हालेलुया आज प्रभु यीशु नाम रे मु प्रोफेटिक डिक्लेरेशन करूची हालेलुया मु यीशु नाम रे डिक्लेयर करूची योर स्पिरिचुअल फायर इज रिटर्निंग हालेलुया आपन आत्मिक अग्नि फेरी आसुची एवरी ब्लॉकेज टू पावर ब्रेक्स टुडे ओ से अग्नि को ब्लॉक करथबा प्रत्येक शक्ति भांगी जाऊ यीशु नाम रे आज मु डिक्लेयर करूची द फ्लैश विल नो लॉन्गर डोमिनेट यू शरीर आउ केबे मध्य तुमको बस रे रखिबो नाही योर प्रेयर लाइफ इज राइजिंग हालेलुया तुम्हारा प्रार्थना रो जीवन
ବଢୁଛି, rising in the name of Jesus. You will walk in authority. You will walk in boldness. You will walk in spiritual power. Hallelujah. ଆପଣ ମାନେ ଅଧିକାରରେ ବଢନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ସାହସରେ ବଢନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରେ ବଢନ୍ତୁ. From today, power will not just be in you, it will flow through you. ଖାଲି ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ରହିବ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଶକ୍ତି ତୁମ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ. Sharara kantara basantere be. Rigabara bashandare balagado mahresteka. Rizamara khastabari kantoraba. Power in the name of Jesus. ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ତୁମେ ଛୁଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତୁମର ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି. Shakatari manto robo shantare. आदर महिमा में तुमको दोष पिता. प्रार्थना यीशुଙ୍କ नामରେ मागुଛି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା. आमेन आमेन आमेन. आमेन आमेन प्रेज लॉर्ड. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ.